जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये कलमा बोल सकूँ। तो मैं अपने इमरान भाई से गुजारिश करूँगा कि वो मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 27वां बाब उसकी 45 और 46 आयत मेरे लिए पढ़ने वाली। आए खुदा की कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे मत्ती के रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 27वां बाब और उसकी 46वीं आयत 46 आयत से। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। थैंक यू। मैं चाहूँगा कि यही कलमा मैं अरबी में भी आपके लिए पढ़ूँ। 45वीं आयत से मौत यसु वमिन सात सानिया तेशत ज़ुहरा खैम ज़लाम अला कुल अर्ज़ी हत्ता अल सात सानिया ते बाद ज़ुहर। और 46वीं आयत वनहो अल सात सानिया ते सरक़ा यसु बिसौति आली वक़ाला ऐनी ऐनी लमा शबक्तनी ऐ इलाही इलाही लमा ज़तरक्तनी। अज़ीज़ों, ये कलमा जो मैं अभी आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ, इससे पहले 3 कलमात अदा हो चुके हैं। 3 कलमात यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी के इख्तिताम के मौका पर सलीब पर अदा हो चुके हैं। और ये तीनों कलमात सूरज की रोशनी में अदा किए गए हैं। तीनों कलमात दूसरों के रेफरेंस से अदा किए गए हैं, दूसरों के लिए अदा किए गए हैं, दूसरों की बेहतरी के लिए अदा किए गए हैं, या दूसरों को मद्देनजर रखते हुए अदा किए गए हैं। लेकिन मत्ती रसूल की जो मंजर निगारी है, मत्ती रसूल जो सीन बना रहा है चौथे कलमे के शुरू होने से पहले, उसके मुताबिक अंधेरा हो चुका है ये कलमा बोलने से पहले। और ये कलमा वो अंधेरे में बयान कर रहा है। 45वीं आयत में लिखा है कि तीसरे पहर से अंधेरा शुरू हो गया। मैं पहर की आपके सामने एक डेफिनेशन बयान करना चाहता हूँ कि पहर 2 किस्म के होते थे। एक यहूदी पहर था और एक रूमी पहर था। यहूदी पहर 4 घंटे का होता था और वो 3 पहर शामिल करते थे 24 घंटे में। रूमी पहर 3 घंटे का होता था और उसके 4 पहर होते थे। यूनानी तर्जुमे में इसको खोरास कहा गया है, किसी जगह इसका मानी घड़ी भी किया गया है और किसी जगह लिखा गया है उसी घड़ी, खोरास। यहाँ पर जिस पहर का जिक्र है वो 3 घंटे का पहर है। और जो यहूदी पहर था 4 घंटे का, जिसका जिक्र हम कज़ात 6 बाब 26 आयत में और पहले सैमुएल उसकी 11 बाब की 11वीं आयत में स्टडी कर सकते हैं। लेकिन 45वीं आयत में 27वें बाब की 45वीं आयत में जिस पहर का जिक्र है वो रूमी पहर है और वो 3 घंटे का है। इसके बाद अंधेरा छा गया मत्ती रसूल की मंजर निगारी के मुताबिक। तीसरे पहर में अंधेरा छा गया है। अंधेरे को यूनानी तर्जुमे में स्कोतिया कहा गया है और स्कोतिया उस अंधेरे को कहते हैं जिसमें चांद और सितारे नजर आ रहे हैं। लिहाजा साइंसदानों का जो कहना है कि उस वक्त सूरज ग्रहण हुआ था या बादल के आने से अंधेरा हो गया था, ये वो वाला अंधेरा नहीं था, बल्कि ये यूनानी का सबूतिया अंधेरा था। और सबूतिया अंधेरा वो होता है जिसमें चांद और सितारे नजर आते हैं। अगर साइंसदानों की बात को हम मान भी लें कि वो सूरज ग्रहण था, तो इनमें फल्कियात के मुताबिक एक तो सूरज 45 मिनट से ज्यादा नहीं होता और दूसरा वो 100
اس لیے یہ کہیں بھی تسلیم کرنے کے قابل بات نہیں ہے کہ وہ بادلوں کی وجہ سے اندھیرا تھا یا سورج گرہن کی وجہ سے اندھیرا تھا۔ اس کے کئی تاریخی ثبوت بھی موجود ہیں کہ اس وقت مصر میں بھی اندھیرا تھا، اس وقت اسرائیل میں بھی اندھیرا تھا، فلسطین میں بھی اندھیرا تھا، لیکن یہاں پر صرف اردو ترجمے میں ملک لکھا گیا ہے۔ یونانی زبان کا اگر ہم جو اس کا اوریجنل ٹیکسٹ ہے اس کو ہم مطالعہ کریں تو وہاں پہ لکھا ہے ایپی پاسام نیم گین کہ تمام زمین پر اندھیرا چھایا رہا۔ عربی ترجمے میں ہم پڑھتے ہیں خیل الظلام علی کل ارض حتی ثانیۃ الثالثۃ۔ اگر ہم فارسی ترجمہ کریں تو تاریخ کی تمام زمین رات پھیل گئی، لیکن اردو ترجمہ کرنے والے نے اس کو صرف ملک کا حصہ بنایا ہے کہ ایک ملک میں اندھیرا چھایا رہا تاکہ آگے جا کر یہ کنٹروورشل نہ ہو۔ یہ اندھیرا فوق الفطرت اندھیرا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ماتم تھا کائنات کا یسوع مسیح کے لیے۔ یسوع مسیح نے جو دکھ اٹھائے، یسوع مسیح کو جو کوڑے لگے، یسوع مسیح کو جو ٹھکا گیا، اس پر کائنات بھی شرمسار تھی۔ کائنات نے اپنے اوپر اندھیرا کر کے ماتم کا اظہار کیا اور یسوع کے دکھ میں اپنے آپ کو شامل کیا۔ پھر اس کے بعد اگلی بات اس نے بلند آواز سے کہا۔ بلند آواز اس کے لیے یونانی میں ہے فونے میگولے، بلند آواز سے، جیسے میگا پروجیکٹ، میگا لکھا جاتا ہے بہت بڑا پروجیکٹ، میگالے فونے میگولے، بلند آواز سے۔ یسوع مسیح کو اس وقت صلیب پر چڑھے ہوئے 14 سے 15 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ لاسٹ ٹائم باغ گتسمنی میں سے جب سے وہ نکلا ہے 11 بجے سے اب تک کے 12 بج چکے ہیں، اور اس پورے وقت میں اس پر تشدد بے انتہا ہوا، اس پر ہر قسم کا ظلم کیا گیا، ہر قسم کا تشدد کرنے کے باوجود، زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کرتا ہے اور بلند آواز سے کہتا ہے ایلی ایلی لما شبقتنی۔ مرکز اس کو الوہی الوہی لما شبقتنی کہہ کر پکارتا ہے۔ الوہی الوہی ارامی زبان کا لفظ ہے، ایلی ایلی عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ الوہی الوہی اس وقت مقامی زبان تھی، عبرانی زبان اس وقت نیشنل زبان کا درجہ رکھتی تھی، اور یونانی زبان اس وقت انٹرنیشنل زبان کا درجہ رکھتی تھی۔ یونانی زبان میں یسوع نے کہا خیمو خیمو الا تھیمیان کا ترستس، اے میرا خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ چھوڑ دیا گیا، وہ اس لیے چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ گوروں کی مار کھا سکے۔ وہ چھوڑ دیا گیا، وہ اس لیے چھوڑ دیا گیا تاکہ اس پر تھوکا جا سکے۔ وہ اس لیے چھوڑا گیا تاکہ زندگی کا مالک مجرم قرار دیا جا سکے۔ وہ اس لیے چھوڑ دیا گیا تاکہ ہم چھوڑ دیں۔ اگر وہ نہ چھوڑ دیا جاتا تو آج ہمارے پاس فخر سے کہنے کی کوئی گنجائش نہ ہوتی کہ ہم مسیحی ہیں۔ اگر وہ نہ چھوڑا جاتا تو ہم چھوڑ دیے جاتے، پاسٹر جوزف صاحب چھوڑ دیے جاتے، آپ میں سے ہر ایک چھوڑ دیا جاتا۔ وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے صلیب پر چڑھا تھا، تمام بنی نوع انسان کو چھڑانے کے لیے زمین پر چڑھا تھا، صلیب پر چڑھا تھا۔ اگر وہ نہ چھوڑا جاتا تو آج کا ہر پٹھان کہہ رہا ہوتا زما خدا تاسو بلی والا بیٹھ ہے۔ اگر وہ نہ چھوڑا جاتا تو آج کا ہر سندھی کہہ رہا ہوتا مونجو خدا تم ان کی جو چھڑی ہوا ہے۔ اگر وہ نہ چھوڑا جاتا تو آج کا ہر یروشلم کا باشندہ کہہ رہا ہوتا الوہی الوہی لما شبقتنی۔ اگر وہ نہ چھوڑا جاتا تو آج اسرائیل کا ہر باشندہ کہہ رہا ہوتا ایلی ایلی لما شبقتنی۔ اگر وہ نہ چھوڑا جاتا تو ہولم کا یوب کہہ رہا ہوتا مین گاڈ ورم ہاس برج برلاس۔ اگر وہ نہ چھوڑا جاتا تو آج افریقہ کہہ رہا ہوتا مونگو وانگو بناؤ بھی نہیں آجا۔ اگر وہ نہ چھوڑا جاتا تو آج ہر انگریز کہہ رہا ہوتا او مائی گاڈ what have you forsaken to me۔ وہ چھوڑ دیا گیا تاکہ ہم سب چھوڑ دیے جائیں اور آج فخر سے کہہ سکیں کہ ہم مسیحی ہیں، مسیح نے ہمارے لیے کفارہ ادا کیا۔ جب اس نے یہ کہا کہ ایلی ایلی لما شبقتنی تو
इस बात पर रिएक्शन आया, क्योंकि उसने बड़े बुलंद आवाज से कहा था, और जब कोई बुलंद आवाज से कहता है तो दूर दूर तक आवाज जाती है, उसके सुनने वाले कई लोग होते हैं। लिहाजा 3 किस्म के लोगों ने उसकी इस पुकार को, इस फरियाद को सुना। पहले थे यहूदी, जिनकी अपनी जुबान अब्रानी जुबान थी, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह की इस बात को सही रंग नहीं दिया और वो समझे कि एलिया को पुकारता है। और दूसरे थे रूमी लोग। रूमी लोग सूरज की प्रशिश करते थे और उनके सूरज के देवता का नाम था इलियोस। जब उसने एली एली पुकारा तो रूमी लोग समझे कि ये हमारे देवता को बुला रहा है, इलियास को बुला रहा है। उनके दिल में हमदर्दी डाली। फौरन एक सिपाही भागा और सिपंज में सिरका डुबोकर उसके मुंह को लगाया, ताकि इसकी जो फरियाद है, जो इसकी तकलीफ है, वो कम हो सके। और वो समझे कि ये हमारे देवता को बुला रहा है। इसके जख्म ठंडे पड़ चुके हैं, अंधेरा हो चुका है, सूरज की तपिश में इसके जख्म गर्म थे, अब ये जख्म ठंडे हो चुके हैं, तो अब ये सूरज देवता को बुला रहा है कि ऐ इलियास, अब अपना मुखड़ा दिखा, अब निकल, ताकि मेरे जख्म गर्म हो और मैं सुकून पाऊं। एक तीसरा तबका था जो यीशु के अपने साथी थे, जो यीशु के हमदर्द लोग थे, जो यीशु की बात को मनोवन कबूल करने वाले थे। उन्होंने यीशु मसीह की बात को मनोवन वही समझा जो यीशु मसीह सलीब पर अदा कर रहा था। आज हमारे लिए ये सबक है कि हम यीशु मसीह की फरियाद को, यीशु मसीह की इस इल्तिजा को क्या रंग देते हैं। क्या हम यीशु मसीह की तरह मुश्किल में, होश में रहते हैं? यीशु मसीह ने इस अज़ियत की घड़ी में, इस मुश्किल घड़ी में भी खुदा के कलाम को नजरअंदाज नहीं किया, खुदा के कलाम को नहीं भूला, क्योंकि वो मजहबन यहूदी था और यहूदी लोग मुश्किल वक्त में ज़बूर 22 की तिलावत किया करते थे। ज़बूर 22 की पहले अल्फाज ये है कि ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम अपनी जिंदगियों का जायजा लें, क्या हमने कभी मुश्किल में खुदा को याद किया? हमारे ऊपर मुश्किल आती है तो हम अक्सर पीर फकीर के पास जाते हैं, किसी दरबार पे जाते हैं और अपनी मुश्किल का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब तक हम अपनी कोशिश करते हैं तब तक खुदा हमारी जिंदगी में काम नहीं करता। जब हम खुदा की आवाज को सुनते हैं और वही ही उसी तरह सुनते हैं जिस तरह खुदा ने कहा है, तो फिर हम बरकत पाते हैं और बरकत का कंसेप्ट हमारी जिंदगी में दाखिल होता है। हम बरकत को समझना शुरू कर देते हैं। खुदावंद अपने कलाम को पढ़ने, सुने और समझे जाने पर बरकत दे। आमीन।